Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نعم. تفضل يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ. أهلا أهلا وسهلا وسهلا. بكم. تفضل يا نعم. شيخ، تفضل حياك الله. بسم الله أهلا الرحمن وسهلا. الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini pada malam 13 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran tentang Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya. Dan pelajaran tersebut insya Allah akan disampaikan oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Abdul Aziz ibni Salih Al-Kanhal hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah. Dan beliau telah hadir bersama kita semuanya. Beliau adalah seorang dai di Arab Saudi, tepatnya di kota Madinah, ya, dan sebagai pengisi rubrik tanya jawab konsultasi keluarga pada website Al-Aluka. Kita persilahkan kepada Syekh untuk menyampaikan pelajarannya pada kesempatan malam hari ini. Tafadhalu Syekhana fi ilqa'i durusikum wa nahnu intahayna min aswar al-qisar wa sanadkhul insyaallah taala fi arkan al-Islam. Nah. النسخة التي معي مكتوب فيها الدرس الثاني. نعم. الشهادة. نعم، الشهادة. نعم. طيب. السؤال الله يحفظك، هل تريد أن نبدأ في هذا الموضوع أو عندي رسالتان؟ رسالة فتوى للشيخ بن باز رحمه الله المولد النبوي، والرسالة الثانية كتبت في شبكة الألوكة قديما عن الاختلاف في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حوالي 8 أقوال فيها. فهل تريدون نقرأ هاتين الرسالتان أو نبدأ في موضوعنا؟ الاختيار لكم. طيب. أنا سأخبر هذا إخوتنا الكرام الحاضرين معنا هذه الليلة، لأن الذين يحضرون شيخنا يختلفون دائما، يعني في كل ليلة هناك جديد وهناك من حضر في الأسبوع الماضي ثم لم يحضر في هذا الأسبوع وهكذا، يعني يختلفون ويتنوعون. Jadi di sini Syekh menyampaikan bahwa apakah kita mau melanjutkan pelajaran Ad-Durus Muhimmah tentang Asy-Syahadatain atau ada risalah di sini karya Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang Maulid dan juga tentang kelahiran atau ikhtilaf para ulama tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada 2 risalah. Jadi di sini Syekh memberikan opsi kepada kita apakah mau melanjutkan kitab Ad-Durusul Muhimmah atau kita bahas terlebih dahulu risalah yang dibawa oleh Syekh ini. Bagaimana pendapat dari ikhwan sekalian dan juga akhwat sekalian yang hadir di acara ini? Masuk ke rukun Islam. Baik, ada lagi pendapat yang lain? Rukun risalah, ya. Yang lain silakan. Risalah itu maksudnya risalah yang dibawa sama Syekh, ya. Rukun, ya. Silakan yang lain, ada?
Baik, di sini beda satu saja ya. Yang pilih Ad-Durusul Muhimmah ada 4, terus yang pilih risalah yang dibawa sama Syekh di sini ada pokoknya lebih satu gitu ya. Kita kasih tahu kepada Syekh. Syekhana nahnu ra'ayna fi at-ta'liqat wa fi ad-dardashah anna alladhina yakhtarun ar-rasail allati ma'akum fi al-maulid masalah hum 5 walladhina yakhtarun يعني الدروس المهمة أو الشهادة 4. إذن الفرق شخص واحد فقط. الفرق شخص واحد. فالأمر مفوض إليكم. المشكلة أن الوقت قصير، الوقت المتبقي قصير. نعم. أنت وقت الآن ساعة إلا ربع فقط، 45 دقيقة فقط معنا. هذه إشكالية. إيه. طيب إذا نحن ما رأيك نبدأ نقرأ جزءا من الشيخ بن باز ولا نقرأ كلها؟ يعني بمشكلة يصير في وقت الترجمة وكذا فتأخذ وقت طويل يعني. نقرأ جزءا منها فقط. إيه. نعم صحيح. تفضلوا شيخ. سؤال الشيخ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فقد سئل الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الاحتفال بالمولد النبوي، فقال الشيخ رحمه الله: لا ريب أن الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام قد يقع فيه شيء مما ذكره السائل بالنسبة إلى أهل العلم وأهل البصائر، ولكن ينبغي أن يعلم أن عبيد مأمورون لا مشرعون، علينا أن نمتثل أمر الله وعلينا أن ننفذ شريعة الله، وليس لنا أن نبتدع في ديننا ما لم يأذن به الله. يجب أن نعلم هذا جيدا. الله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على من أحدث. وفي لفظ آخر عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، فهذا لا يدل على الاحتفال بالمولد كما يظن بعض الناس، وإنما يدل على فضل صوم يوم الاثنين وأنه يوم شريف. ثم قال بعد ذلك: ولو كان الاحتفال بالمولد أو بالموالد أو بمولده عليه الصلاة والسلام أمرا مشروعا أو مرغوبا فيه لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن الله وهو أنصح الناس، ولا يجوز أن يظن به أنه يسكت عن أمر ينفع الأمة وينفعه عليه الصلاة والسلام ويرضي الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم أنصح الناس، وهو ليس بغاش للأمة وليس بخائن ولا كاتم، فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح الأمة. ثم قال: وكل شيء لم يكن في وقته مشروعا فلا يكون بعد وقته مشروعا، فالتشريع من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه جل وعلا، إلى آخر الكلام. تفضل يا شيخ. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah taala pernah ditanya tentang perayaan Maulid Nabawi, maka beliau menyatakan bahwa seharusnya kita itu
melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan tidak mengada-ada di dalam agama, tidak melakukan kebid'ahan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'tam bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada ya sebuah ibadah ataupun ritual tertentu di dalam agama ini, dalam agama kita ini, fi amrina hadza ma laysa minhu, yang tidak termasuk ke dalam agama, fahuwa raddun, maka hal tersebut tertolak. Dalam hadis yang lain dinyatakan pula, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan sebuah amal yang tidak pernah kami perintahkan, yang tidak ada tuntunannya di dalam ajaran agama Islam, maka hal tersebut tertolak. Adapun hadis yang berkaitan dengan puasa pada hari Senin, tentunya hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa kita harus merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW ketika ditanya mengapa kita berpuasa atau engkau berpuasa pada hari Senin, maka beliau SAW menyatakan bahwa hari Senin itu adalah dzaka yaumun wulidtu fihi, hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan, wa yaumun bu'itsu au unzila alayya fihi, pada hari Senin itu juga hari di mana aku diangkat atau dijadikan nabi ataupun rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan kepadaku wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama kalinya. Sehingga Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempuasakan hari Senin tersebut di setiap pekannya. Sehingga ini bukanlah sebagai dalil untuk orang-orang yang merayakan Maulid Nabi. Kalau seandainya merupakan sebagai dalil, harusnya di tanggal kelahiran Nabi. Ini kan bukan tanggal kelahiran Nabi, tapi hari di mana beliau dilahirkan. Sehingga ini menunjukkan bahwa hari Senin itu adalah hari yang mulia, yang disunahkan bagi kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Lalu jika seandainya perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu disyariatkan, maka tentunya Rasulullah SAW tidak akan pernah tinggal diam meninggalkan hal tersebut dan tidak akan ini kan kalau seandainya perayaan Maulid itu adalah sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu amal yang saleh, yang baik, pastinya Nabi Muhammad SAW akan menunjukkan hal tersebut dan mengajarkan hal tersebut kepada umatnya, karena Rasulullah SAW adalah Rasul yang pasti menyampaikan nasihat, yang tidak menyembunyikan sedikit pun dari ajaran agama Islam. Semua wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Amanah yang Allah embankan kepada beliau telah diselesaikan oleh beliau, dan beliau telah menasihati umat dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak ada sedikit pun ajaran agama Islam ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan belum sempat disampaikan. Semuanya sudah tersampaikan dan semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua kebaikan dan semua ibadah. Maka apa saja yang tidak disyariatkan dan tidak merupakan bentuk ibadah di zaman Rasulullah SAW, maka sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menjadi sesuatu yang disyariatkan atau menjadi ibadah ya di zaman-zaman setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekhana, intahid. طيب في رسالة أخرى في ذكر الأقوال في تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تريدون أم نبدأ في موضوعنا؟ نريد شيخنا. تفضل شيخنا، تفضلوا في يعني ربما نبذة من الرسالة الثانية كما فعلتم في الأولى.
نعم يا شيخنا، هل نبدأ في الرسالة الثانية؟ نعم. الرسالة الثانية التي معكم ربما نأخذ مختصرا منها. تريدون الرسالة الثانية؟ نعم. نعم، ربما نأخذ طيب. مختصرا منها. نعم. طيب نختصر فيها. الأقوال في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. القول الأول أنه كان يوم الثالث من شهر ربيع الأول. نقله ابن جماعة الكتاني بصيغة التمريض. القول الثالث أنه كان في يوم الثامن من ربيع، حكام حميدي عن ابن حزم وغيرهم. القول الرابع أنه كان في يوم التاسع، وهذا ما وصل إليه محمد باشا الفلكي عن دراسة فلكية. القول الخامس أنه كان في يوم العاشر، نقله ابن دحية. القول السادس أنه كان يوم الثاني عشر، نص عليه ابن إسحاق وغيره. القول السابع أنه ولد ل8 بقين من ربيع، نقله ابن دحية. القول الثامن أنه كان في يوم ال17 من ربيع، نقله ابن دحية عن بعض الشيعة. إذن الخلاصة من هذا أن عندنا 8 أقوال في تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم ما هو الثابت منها، لكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله رجح القول بأنه اليوم التاسع، والله أعلم. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت، وفي اختلاف 8 أقوال، بينما وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي الثابتة في 12 من ربيع. فكأن الذين يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحتفلون بوفاته صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل يا شيخ حفظك الله. بالنسبة للقول الثاني يا شيخ، القول الثالث عفوا، ما هو القول الثالث يا شيخ؟ أن الثالث أنه كان في يوم ال12، نص عليه ابن إسحاق وغيره. ليس السادس لكن الثالث. نعم، القول الثالث أنه كان في يوم الثامن من ربيع. الثامن. أي نعم. القول أعيدها لكم مرة ثانية باختصار. الأول في يوم الثاني، هذا القول الأول. الثاني أنه كان في يوم الثالث، القول الثاني. القول الثالث أنه كان في يوم الثامن. القول الرابع أنه كان في يوم التاسع. القول الخامس أنه كان في يوم العاشر. القول السادس أنه في 12.
القول السابع أنه ولد ب8 بقين من ربيع. هذا القول السابع. الثامن أنه في قوم 17، وهذا قال به بعض الشيعة. نعم. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada risalah yang kedua, di sini Syekh menyampaikan bahwa tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW itu para ulama dan juga ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan adalah tanggal 3 dari bulan Rabiul Awal seperti yang dinukil oleh Ibnu Jamaah dengan sighatut tamrid, artinya dikatakan atau diceritakan atau dihikayatkan gitu ya, pada tanggal 3 Rabiul Awal. Yang kedua, ada yang menyebutkan tanggal 6 pada bulan Rabiul Awal. Lalu ada juga yang menyebutkan pada tanggal 8 Rabiul Awal seperti dinyatakan oleh Ibnu Hazm. Ada juga yang menyatakan tanggal 9 Rabiul Awal seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Bashar. Ada juga yang menyatakan 10 Rabiul Awal, ada juga yang menyatakan 12 Rabiul Awal, ada juga yang menyatakan 8 hari sisa daripada Rabiul Awal atau sekitar tanggal 23 ya atau 22. Ada juga yang menyatakan tanggal 27 Rabiul Awal seperti yang dinyatakan oleh sebagian orang-orang Syiah. Jadi di sini ada 8 qaul atau 8 pendapat yang menyatakan tentang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan semuanya tidak sepakat. Semuanya berbeda pendapat, bahkan mungkin juga pada referensi yang lain ada yang menyebutkan bulan lain selain bulan Rabiul Awal juga. Jadi di sini para ulama tidak menyepakati tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW tepatnya pada tanggal berapa. Akan tetapi yang dan pastikan bahwa tanggal 12 Ats-Tsaniyah Asyar min Rabiul Awal di as-sana al-hadiyata asyra al-hijriyah pada tahun ke-11 Hijriah itu adalah dapat dipastikan hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi tanda tanya besar ya jika kaum muslimin itu mereka merayakan tanggal 12 Rabiul Awal, apakah hal tersebut adalah perayaan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW atau wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam sejarah ya fakta sejarahnya bahwa dapat dipastikan dan tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Demikian yang dipaparkan oleh Syekhana. والذي رجحه ابن رحمه الله وكاتب هذه الرسالة هو اليوم 9 من ربيع الأول. Nah, yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala adalah bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW itu pada tanggal 9 Rabiul Awal ya. Itulah yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Bashar. نعم شيخنا. طيب الآن انتهينا من هذه الرسالة، نبدأ في كتابنا على بركة الله. طيب. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الدرس الثاني الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. نعم، أنت عندك يا شيخ الدرس الثاني عنوانه أركان الإسلام، صح يا شيخ؟ نعم نعم. هذه النسخة موجود فيها نفس الشيء. الدرس الثاني هو أركان الإسلام. نعم. لكن في نسخة أخرى عندي هنا التي فيها الشرح بدأ في الدرس الثاني بالشهادة. فلا أدري يا شيخ هل تريد أن نبدأ؟ يعني هنا في الشرح وضع أركان الإسلام
وضعها الدرس الخامس، فأي النسختين تريد أن نعتمدها يا شيخ؟ أنا ما عندي إشكال، ما عندي إشكال أبدا. أنا أعتمد على النسخة التي فيها أركان الإسلام أولا. إيه طيب. نعم. إذا يعني نبدأ في أركان الإسلام. تريد تبدأ في أركان نعم الإسلام نعم. والشهادة؟ نعم نعم شيخنا، أركان الإسلام. نعم أركان الإسلام. نعم نعم. نعم طيب، إذا نبدأ في أركان الإسلام. الشيخ رحمه الله قال الدرس الثاني أركان الإسلام، بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ثم شرع الشيخ في شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله نأخذها إن شاء الله في درس قادم. فترجم هذه الكلام يا شيخ حتى نشرحه بعد ذلك. طيب. نعم. نعم. Baik. Jadi pelajaran pertama adalah tentang surat-surat pendek dan itu sudah kita lalui. Sekarang kita memasuki pelajaran yang kedua, ad-dars tsani, tentang arkanul Islam, yaitu rukun-rukun agama Islam. Yang disampaikan oleh Syekh pertama adalah rukun Islam itu bayan arkanul Islam khamsah, penjelasan tentang rukun Islam yang berjumlah 5, dan yang paling pertama dan paling agung adalah mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dengan menjelaskan maknanya dan juga menjelaskan syarat-syarat daripada la ilaha illallah serta makna daripada la ilaha itu berarti nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Ketika kita mengucapkan la ilaha itu kita harus menafikan dan menolak semua apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mengucapkan illallah itu kita menerapkan ibadah kita diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فمعناها أيضا أنه لا يجوز صرف أي نوع من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، أي ليخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. فالله هو المألوه أي المعبود حبا وتعظيما، المعبود حبا وتعظيما سبحانه وتعالى. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على قوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ومعنى لا إله إلا الله أنه سبحانه وتعالى هو المستحق لجميع أنواع العبادة: الصلاة، الدعاء، الطواف، الذبح، النذر، الاستغاثة، التوكل، الرجاء، كلها لا يجوز صرف شيء منها إلا الله سبحانه وتعالى. لا يجوز صرف شيء منها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل شيخ. Bismillahirrahmanirrahim. Makna daripada la ilaha illallah itu adalah lam bihaqqin illallah, yang berarti tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Oleh karenanya maka tidak diperbolehkan melakukan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mempersembahkan apapun dari jenis-jenis ibadah yang ada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an,
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan mintalah ampun karena dosamu. Ya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku. Ya. Di sini liya'budun, untuk menyembahku, itu maknanya adalah yuwahhidun, bertauhid kepadaku, atau juga maknanya yukhlisu al-ibadata li, ya, mengikhlaskan dan memurnikan ibadah hanya kepadaku. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan al-ilah itu secara bahasa berarti adalah al-ma'luh, yaitu al-ma'budu hubban wa ta'ziman, Tuhan yang disembah karena dasar cintanya orang yang menyembahnya, dan karena orang yang menyembahnya itu mengagungkannya. Jadi al-ma'luh itu artinya adalah Tuhan yang disembah karena rasa cinta penyembahnya dan rasa pengagungan penyembahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah bab di dalam sahihnya ketika membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambika." Beliau menyebutkan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab ilmu itu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Sehingga semua jenis ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semua jenis ibadah, baik itu salat, baik itu adalah rasa takut, baik itu nazar, baik itu tawakal, baik itu roja atau harapan kita, ya, semuanya itu hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. Barakallahu fiik. وأركان لا إله إلا الله ركنان النفي لا إله، ومعناه أنه يبطل الشر، يبطل الشرك بجميع أنواعه، ويوجب الكفر بكل ما يعبد من دون الله. هذه لا إله. الإثبات الثاني الإثبات إلا الله، لأنه يثبت أنه لا يستحق العبادة بجميع أنواعها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء معنى ذلك في القرآن في كثير من الآيات، منها قول الله سبحانه وتعالى: الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد جاء في معنى لا إله إلا الله، قال ابن عباس رضي الله عنه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بلا إله إلا الله، كما قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقيل في ذلك أقوال كثيرة جدا، حاصلها أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك بجميع صوره. نعم، تفضل شيخنا. Baik. Kemudian di sini rukun daripada la ilaha illallah itu ada dua. Jadi la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Rukun yang paling pertama adalah nafi, dan rukun yang kedua adalah isbat. Nafi itu berarti menolak dan menafikan, ya, meniadakan, mengingkari. Ya. Itu berarti membatalkan semua kesyirikan, semua kemusyrikan dengan berbagai macam jenisnya, ya, dan juga membatalkan kekufuran. Itu makna daripada nafi, ya, yang ada pada kata la ilaha. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha, itu berarti kita menafikan ibadah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kufur terhadap
semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan membatalkan kesyirikan. Lalu ketika kita mengatakan illallah, itu adalah rukun yang kedua, di mana kita menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam tentang isbat dan nafi, atau tentang nafi dan isbat ini banyak sekali kandungannya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, sungguh telah nyata kebenaran dari kesalahan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut, taghut ini adalah apa saja yang selain Allah. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia sungguh telah berpegang teguh terhadap tali ikatan yang kencang, yang tidak mungkin dilepas. Ya. Jadi di sini disebutkan pertama kufur terlebih dahulu kepada taghut, kepada apa saja yang disembah selain Allah, lalu kemudian menetapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah seperti dua rukun kalimat thayyibah, nafi dan isbat. Pertama dinafikan terlebih dahulu, lalu kemudian ditetapkan. Menafikan segala macam jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menafikan segala macam jenis syirik dengan semua bentuk-bentuknya, lalu kemudian menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini makna daripada la ilaha illallah itu secara ringkas adalah ifradul ibadati lillah wa nafyu asyirki bi jami'i suwarihi, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal ibadah, di mana kita tidak menyembah dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, dan menafikan kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya dan dengan berbagai macam bentuk-bentuk. Itulah yang disampaikan oleh Syekh. Naam Syekhana, barakallahu fiik. وهذه الكلمة العظيمة تنفي الشرك بجميع صوره، الأكبر والأصغر. الأكبر أن تدعو مع الله غيره، أو تذبح لغير الله، أو تستغيث بغير الله، هذا كله تنفيه لا إله إلا الله. والشرك الأصغر الرياء والحلف بغير الله، أيضا تنفيه لا إله إلا الله. والمشركون فهموا ذلك، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ومن أجل هذه الكلمة شرع الجهاد في سبيل الله. ومن العجائب أن بعض المعاصرين، مؤلفين معاصرين في العقائد، إذا تكلموا عن معنى لا إله إلا الله قالوا الخالق الرازق المانع المعطي، وهذا قصور عظيم في الفهم، خطير. هذا هو توحيد الربوبية وليس توحيد الألوهية. ليس معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فينبغي أن ننتبه لهذا المعنى العظيم. حفظكم الله شيخ، تفضل. Ya, kemudian berkaitan dengan ucapan kalimat thayyibah ini, la ilaha illallah, itu tanfi asyirka bi jami'i suwarihi, menafikan seluruh kesyirikan dengan berbagai macam bentuk-bentuknya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, baik itu syirik dalam bentuk syirik besar seperti menyembah Allah, menyamakan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah misalnya, meminta kepada selain Allah, itu adalah syirik-syirik besar, ya. Ataupun syirik yang kecil seperti misalnya riya, ataupun juga bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga lain-lainnya, ya. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu berarti kita menafikan segala macam bentuk kesyirikan dengan beragam bentuknya. Bahkan orang-orang kafir pun ketika diajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diajak oleh Rasulullah SAW, didakwahi oleh beliau agar menyembah Allah semata, mereka pun mengingkari hal tersebut dan mengatakan seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, aj'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah si Muhammad itu, kata mereka, Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan yang banyak ini
menjadi satu saja, menjadi hanya Allah saja, lalu yang lainnya ditinggalkan, ya, sungguh ini adalah sesuatu yang sangat ajaib, sesuatu yang sangat aneh. Gitu. Itulah pengingkaran yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya, dan juga disyariatkan jihad, ya. Itu untuk menegakkan kalimat tauhid ini. Dan juga tentunya sangat aneh sekali ketika ada orang-orang yang menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah, lalu yang dijelaskan adalah la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la muhyi wa mumit, gitu. Atau tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menurunkan hujan dan lain sebagainya, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah sesuatu yang kurang, tidak sempurna, ya. Kalau hanya disebutkan seperti itu saja, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah saja, ya. Itu adalah penjelasan tentang tauhid rububiyah saja, ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjelaskan tentang tauhid uluhiyah juga, ya. Jadi selain kita menyebutkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kita juga sebutkan bahwa Allah yang Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, dia juga yang berhak untuk disembah oleh hamba-hambanya. Ya. Hanya dia semata yang berhak untuk disembah oleh hamba-hambanya. Sehingga arti yang benar daripada la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menurunkan hujan atau menghidupkan dan mematikan, kecuali hanya Allah. Bukan hanya itu saja, kalau itu semuanya mengakui karena itu tauhid rububiyah. Yang perlu ditekankan di sini adalah tauhid uluhiyahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah oleh hamba-hambanya. Itu perlu digarisbawahi. Naam Syekhana, barakallahu fiik. وهذه الكلمة العظيمة فضلا عن أنها أمر عظيم وركن من أركان الإيمان، إلا أنه زيادة على ذلك لها فضل عظيم آخر وفضائل كثيرة جدا وردت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي بعضا منها عند الكلام على شروط لا إله إلا الله. لكن أذكر الآن حديث أو حديثين فقط، وأذكر تعليق بعض العلماء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال موسى عليه السلام كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه في المستدرك، ووافقه الذهبي وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. هذا حديث. الحديث الثاني روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. رواه أحمد في المسند وأخرجه البخاري في الآداب والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في الأسماء والصفات والطبراني كما في مجمع الزوائد. وقال ورجال أحمد ثقات. نعم تفضل يا شيخنا. Nah, ada sebuah hadis, ya, tentunya tentang la ilaha illallah ini banyak sekali keutamaannya. Yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini ada beberapa, ya, di antaranya adalah tentang keutamaan daripada la ilaha illallah itu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW itu menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam, di mana Musa mengatakan,
Qala Musa ya Rabb 'allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Tuhan, ya Rabbi, ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku berpikir menyebutmu dengannya, dan aku berdoa memanggilmu dengan zikir tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Kullu ibadika yaquluna hadza." Kalau la ilaha illallah itu semua hamba-hambamu mengatakan hal itu. Mengatakan la ilaha illallah. Kemudian Allah berfirman, "Ya Musa, law anna samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wa radina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan yang memakmurkannya, dan semua yang memakmurkan langit kecuali aku, kata Allah, itu semuanya diletakkan pada satu timbangan, pada satu daun timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang satunya lagi, ya, maka sudah pasti yang lebih berat adalah timbangan atau daun timbangan yang di dalamnya ada ucapan la ilaha illallah. Lalu dalam hadis yang lain juga dinyatakan bahwa itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dinyatakan sahih oleh beberapa orang ulama. Kemudian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa seandainya langit itu lau anna as-samawati sab'a, jika seandainya langit itu dikumpulkan pada satu timbangan, lalu kemudian la ilaha illallah itu dikumpulkan pada timbangan yang satunya lagi, pada daun timbangan yang satunya lagi, ya. Saya bacakan sekali lagi hadisnya, fa inna samawati sab'a wal ardina law wudi'na fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah, jika satu buah daun timbangan itu disimpan padanya 7 lapis langit dan juga bumi, ya, lalu pada daun timbangan yang satunya lagi itu diletakkan la ilaha illallah, ya, la rajahat bihinna, maka yang ada isi la ilaha illallahnya itulah yang lebih berat daripada yang berisi 7 lapis langit dan bumi. Kemudian walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halqatan mubhamah laqasamatkunna la ilaha illallah. Kalau seandainya 7 lapis langit dan bumi itu berbentuk satu bulatan, ya, bergabung semuanya dalam satu bulatan, pasti bisa dipecahkan oleh ucapan la ilaha illallah. Inilah di antara keagungan ucapan la ilaha illallah yang merupakan al-kalimatut thayyibah. Na'am Syekhana barakallahu fiik. وأخيرا إليكم هذا الحديث العظيم في فضل لا إله إلا الله. وعنه أيضا عن عبد الله بن عمر مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقال ألك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الله أكبر، ما أعظم فضل الله عز وجل. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. قال الذهبي في تلخيصه
صحيح. نعم، فهذا حديث عظيم جدا. نعم، تفضل يا شيخ. Di sini disebutkan oleh Syekh hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Dalam hadis itu bersumber dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seorang laki-laki di antara kalangan umatku di hadapan khalayak ramai, di hadapan makhluk-makhluk semuanya ya pada hari kiamat. Fa yanshuru alaihi 99 sijillan, lalu di hadapan orang itu dibuka catatan-catatan amalnya yang sebanyak 99 kitab catatan amal, 99 sijil, 99 kitab catatan amal. Ya, kullu sijillin mithlu madil basar, satu kitab catatan amal itu sepanjang mata memandang. Saking besarnya, saking luasnya, itu satu sijil adalah sepanjang mata memandang dan jumlahnya ada 99. Tsumma yaqul atunkiru min hadza syai'. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada lelaki tersebut, apakah kamu mengingkari sesuatu saja dari yang tertulis pada setiap sijil-sijil ini? Ya. Maka kemudian lalu Allah bertanya lagi, adzalama katabatil hakimun, apakah para malaikat-malaikatku yang bertugas mencatat amalmu itu ada yang berlaku zalim kepadamu, ada yang menzalimimu, maksudnya mencatat sesuatu yang tidak terjadi atau ada kebaikan yang terluput dan lain sebagainya ya. Adzalama katabatil hakimun wa yaqulu la ya rabb. Orang tersebut mengakui itu semua dan mengatakan tidak ya Allah, ya, tidak ada yang saya ingkari, semua kejahatan dan juga dosa saya tersebut, dan tidak ada sama sekali malaikat yang menzalimiku ya. Wa yaqulu bala innalaka indana hasanah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan justru kamu itu punya satu kebajikan, punya satu kebaikan ya. Fa innahu la zulma 'alaikal yauma, sungguh tidak ada kezaliman untukmu pada hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatakhruju bidaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Lalu dikeluarkanlah satu secarik kartu ya, bidaqah, yang di situ tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah saja, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah hamba Allah dan utusannya ya. Jadi intinya di dunia dia pernah mengucapkan ucapan tersebut dan ucapan itu tertulis pada sebuah kartu saja ya. Kemudian fayaqul uhdur waznaka fayaqulu ya rabbi ma hadhihi al-bitaqatu ma'a hadhihi sijilat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, hadirilah waznaka, hadirilah bagaimana nanti amal-amalmu ini akan ditimbang ya, hadirilah pertimbangannya, ditimbangnya amal-amalmu itu, hadirilah ya. Lalu kemudian orang itu mengatakan ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabbi ya, apa yang akan dilakukan oleh kartu ini yang kecil ini ya, bersamaan dengan catatan-catatan amal yang besar yang ada tadi yang ada 99, di mana satunya itu sepanjang mata memandang. Bisa apa ini kartu ini terhadap catatan-catatan besar tersebut ya. Faqala innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau pada hari ini tidak mungkin dizalimi, tidak mungkin dicurangi ya. Qala fatudau as-sijillatu fi kaffatin, lalu kemudian as-sijillah tadi catatan-catatan amalnya yang berjumlah 99, yang satunya itu sepanjang mata memandang ya, semuanya diletakkan pada satu daun timbangan. Wal bitaqatu fi kaffah, lalu kemudian satu kartu tadi yang ada isinya syahadat itu ditimbang pada daun timbangan yang lain, diletakkan pada daun timbangan yang satunya lagi. Fadlashatis sijillat ya wa thaqulatil bitaqah. Maka ketika ditimbang ternyata daun timbangan yang isi catatan-catatan amal itu menjadi ringan ya, dan
menjadi beratlah daun timbangan yang berisi syahadat tadi. Fala yathqulu ma'a ismillahi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menjadi berat jika dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, yang menyelamatkan seorang hamba tersebut karena dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Na'am Syekhana, barakallahu fikum. جزاكم الله خير. وانتهت الدرس. الان الاذان عندنا اذان المغرب، ونسال الله ان يغفر لكم جميعا، وان يغفر لكم والديكم وازواجكم وذرياتكم، وان يوفقكم جميعا لاداء الحج المبرور وزياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Amin. هذه الدعوه ستكون ان شاء الله دائما كل درس لكم. Nah, narju zalika ya Syekh. جزاكم الله خير. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jadi sampai di sini pertemuannya, karena Syekh ingin melaksanakan sholat maghrib di sana di kota Madinah, sudah masuk sholat maghrib ya. Jadi tidak bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan sekalian. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan Syekhana wa ahsana ilaikum wa baraka fikum wa nafa'a bil ulum allati 'allamtumuna iyyaha. Nalqakum ala khair insyaallah fi liqa'in akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran Syekhana. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.